Good morning mga kalabs! Hi! So karon nahuman naman og ligo ang person. So magpaabot ng tag-oras kanang sa ako mag-ilis kay mag-prepare po ko kay mamalit ko karon kay nakoy pakaunon. So while waiting sa oras, nakoy ipakita sa inyo ha. Unsa ni siya? No. Nani siya unod ha. Daghan lang kaayo. Mahadlok ko bas mayabo. So bag-ong kuha nga tuba. Nganong puti siya? Wa siya butangi og tungog. Tamis kaayo. Mura jud ka nag-inom og butong. Swear. Bisag tilawan ninyo hala dali. Bitaw oy. Kinsa tong gusto mo inom og fresh nga tuba. Tuba man jud ni siya. Wala lay tungog, tamis kaayo. Mura jud ka nag-inom og gatas, soft drinks. Tapis kayo di jud madaot imong naw. Daot lang kog naw. So tamis kay siya, tuba ni siya hamna ay pwede ninyo pabutangan og tungog, pwede po dili, request lang mo. So kaysa tong gusto willing nga mo palit, pwede sukaon kay o di lang butangan og tungog. Pwede jud kayo guys. Manginom ta ninyo pang vitamins. Kawa man tay vitamins hala tuba atong i-vitamins. Mahubog na bataan ni. Good morning. Bye. Good morning mga kalabs. Hi. So karon nahuman naman og ligo ang person. So magpaabot ng tag-oras kanang sa ako mag-ilis kay mag-prepare po ko kay mamalit ko karon kay nakoy pakaunon. So while waiting sa oras, nakoy ipakita sa inyo ha. Unsa ni siya? No. Nani siya unod ha. Daghan lang kaayo. Mahadlok ko bas mayabo. So bag-ong kuha nga tuba. Nganong puti siya? Wa siya butangi og tungog. Tamis kaayo. Mura jud ka nag-inom og butong. Swear. Bisag tilawan ninyo hala dali. Bitaw oy. Kinsa tong gusto mo inom og fresh nga tuba. Tuba man jud ni siya. Wala lay tungog, tamis kaayo. Mura jud ka nag-inom og gatas, soft drinks. Tapis kayo di jud madaot imong naw. Daot lang kog naw. So tamis kay siya, tuba ni siya hamna ay pwede ninyo pabutangan og tungog, pwede po dili, request lang mo.